मैं बिला किसी ताख़ीर के इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारे अकाबिरीन का एक तरीक़ा रहा है कि जब भी कोई चीज़ शुरू फरमाते थे तो तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से शुरू फरमाते थे। लिहाजा मैं उन्हीं के नक्श कदम पर अमल करते हुए मैं इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के लिए मैं जनाब हाफिज़ व क़ारी कलीमुल्लाह साहब उस्ताद मदरसा रबिया इहयाउल उलूम भरवलिया उस्ताद शोबे हिफ्ज़, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. هو
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.